Part 3. Ay na, friends! Friends! Lilipit ako sa Kuya Salud! Part 3! My gosh! Iba ang cherry blossoms dito, no? Matataas! Tapos nandun sila sa kahoy-kahoy ba, no? Kita nyo ba? Ayun, no? Ang driver natin, friends, wala talagang pakialam. Mag-drive lang siya talaga, no? Hello, friends! Lilipit ako sa Kuya Salud! Apa, numuyo po tayo, Baba, side by side. April 10, 2026. Happy birthday to my second son. I love you, son. Mother is here, driving with Appa, Oh my gosh. So beautiful naman. Oy, grabe. Friends, nag-enjoy ba kayo? Ako nag-enjoy ako, Apa, 여기 홈플러스 맞아? 아빠, 왜 홈플러스 가야 돼? 나 뭐 사고 싶은 거 있어. Hello, friends! Oh, cherry blossoms for you! So beautiful, di ba? 여기 어디야, 아빠? 홈플러스 맞아? 맞네! 아빠, 나 홈플러스 가야 돼. 이거 여기 가야 돼, 이렇게. ito pa, friends, oh my gosh. 아빠, 홈플러스 가야 돼. 홈플러스 가야 돼. 여기다 농협 가야 되는데 그냥 홈플러스 가. 홈플러스가? 어디 가고 싶어? 농협 가고 싶어? 홈플러스 가고 싶어? Ayun pa, friends, oh. Naginuto natin, friends, ha? Naginuto. Okay, 그냥 홈플러스 가, 그냥. 저기 화장실 이게 중소하는 거 있어가지고 안 비싸서. Ayun, friends, oh. Grabe, ang ganda talaga, no? Nakita niyo ang mga daan, no? Grabe talaga. Yung mga ganon, friends, ganon, white na white siya talaga. Medyo kauumpisa pa lang siya mag-bloom. Yan. Pero yung nakita mo yung right side niya, medyo mayroon na siyang iba na yung kulay niya, no? Pula-pula na, no? Kasi mag-start na naman siya magdahon. Ganon. Tapos ito, yan, oh. Ang ganda, oh. Shocking ko, oh. Apa, hi, hiba, apa. Apa, hi, hiba. Apa! Asawa ko, ayaw talagang tumingin. Hiba. Apa! Ayaw tumingin. Hi! I love you. I love you too. Duro ka to, te? 안 들어가. Andro ka? Pakate isoya, de? Arasto. Bugo nun di ita ka? Spaghetti? Yogi isom, de? Bye-bye! I love you. Bye-bye, apa? Apa? Apa, bye? Apa?